Guys, fish on guys, oh. Oy. Mana dia? Narang. Guys, ay di guys, be. Kaning isdaan eh. Latab lagi. Latab. Latab, latab. Latab daw guys, oh. Latab ang sabaw. Pa kuputra. Latab ang sabaw. YouTubers man ta, YouTubers. Yo, bigni ko ba? Ayun, baliktad ba na? Oo, no. Dito ka. Dito ko. Ay, sabuang. Guys. Latab guys, oh. Fish on. Guys, oh. Size bucket long. Size dadong. Ito picture dong. Sama guys, oh. Nalalig assistant deron. Kuha ni undok. Dari sa buhang dike. Usos. Strike 3. Sige. Guys, season guys, oh. Isda na, oh. Sangit. Isda ni. Now. Sige. Man, oh, sukul na yun isda, oh. Dako ni ba? Nanim bigay ng taga ni gamay ra taga. Daw kayo. Para ba tayo dala ko? Ah, di. Oh. Ay, hala. Dali na Tigwaw, tagibus, tigwaw. tagibus. Sila tigwaw. Tagibus, dali ada na kayo mo. Guys, fish on guys. Tagibus. Natin ikaw kung siya nga nanong kamay ra kay paon ba? So, ipaw na nila ay. Ariya sila. Oh, iya ding kaliwat day. Tagibus mo guys. Fish on guys. So iya kay swimming ani ba? Weng. Okay ba, Weng? Weng. Weng na weng. Weng kay na dubuon ba. Weng. Hello guys. Asa man mong paingon guys? Ha? Perch. Basta. Saan na yung dula dong? Kulong-kulong na siya dula? Ha? Kulong-kulong? Di ba kayo ka vlog ko? Dahil na, uy, abot nila wayan dari day? Lawayan guys, fish on. Guys, fish on guys, oh. Oy. Mana dia? Narang aktor, oh. Cah. Angkas baboy. Fish on guys. Please like and subscribe, ha. Tito Dad Lapachero. Yan, dito tayo ngayon sa may Baog River. Ito sa may buhang. Yes,